नमस्कार दर्शक बंधु आम आज प्रथम करी वीडियो करुचु तेणु लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे एकुटिया बोली वीडियो करि पारुनी आज मो पुओ अच्छी तेणु मु वीडियो करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते मत भल पाइबा देवे। आज मु चिकेन करुच्ची प्रथम वीडियो पकेबी आपण मानक भल पाइबा देखिए केते बाट नउची मते। एटा तेल पकईची पियाज पकईची पियाज नरम होगा एथरे टिके लुण पकईची पियाजटा ड्राई हो गला परे पकईवा ये देखो हम चिकेन रखा जाइए टमाटो धनिया लंका आलू कटा जाए रखा जाइए अदा रसुण पेस्ट रखा जाइए तो पड़ो से बिना चिकेन मसला चिकेन बिना चिकेन मसला रे हमरो चिकेन टा समस्त चिकेन मसला पकाउंदी गरम मसला पकाउजंदी हमरो किंतु गरम मसला नहीं चिकेन मसला नहीं सेडू धनिया पाउडर नहीं हमर केवल टमाटो धनिया पत्र कंचा लंका प्याज लंका गुंड सेतरा चिकेन एतिके हमरो ये देखो ये आम झील ये खेलुची मम्मी ये रोसे करुच्ची ये हमको डिस्टर्ब करुच्ची ना गो हाँ टी हाँ देखो हाँ कर डिस्टर्ब देखो एथर आम चिकेन पड़ सारी खड़खड़ चल चिकेन खड़खड़ एटा चिकेन खड़खड़ एने खड़खड़ खड़खड़ हो घोड़े दबा थर घोड़े देले तार पानी बाहर चिकेन खड़खड़ आलू का पड़ के घोड़े गला चिकेन खड़खड़ ओ हां चिकेन खड़खड़ चिकेन आउ खाली आलूटा सीझीगले पानीटा देदेले हम आलू दर सीझा गला घोड़े देले से जहाँ सीझीगले सीझीगला घोड़े देले आलूटा बाबा जल्दी आस मांग खाइब कह दे कथा कही कि खोल धरिकी यो 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 मु फोन करी नहीं मु फोन करी तमें फोन कर मो गुगुमा फोन करेंगे बाबा आसिए फोन कर दियो गुगुमा फोन कर दियो फोन कर आ फोन करवानी बाबा शुणिले तुम कथा हाँ हाँ बाबा शुणिले पियाज टमाटो लंका गुंड देखो खाली चिकेन कलर टा
କଲରଟା ଦେଖ ତାପରେ ବିନା କହିବ ମସଲା ନା, ବିନା ମସଲା ବା କାରଣ ମଉସା ଖାଇବେନି ବା ମସଲାରେ ବେଶୀ ମସଲା ହେଲେ ମଉସା ଖାଇବେନି ଖାଇବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମସଲାରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆଜି ବୋଲି ଆଜି ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିନା ମସଲା ଦେଖି ଆଳୁଟା ସିଝିଲେ କି ନାହିଁ ଚିକେନ ତ ଆଳୁ ନ କହିଲେ ମଜା ନା ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନେ ଚିକେନକୁ ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଳୁଟା ପୁରା ସିଝିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦେବା କାରଣ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଚିକେନ ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି କେବଳ ଝୋଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଚିକେନ କଲରଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖ ବିନା ମସଲାରେ ବି କେମିତି କଲର ଆସିଯାଇଛି ଚିକେନଟା ଆମର ଚିକେନ ମେନ୍ କଷାଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଲଙ୍କା ବି ଆମର ଅଳ୍ପ ପଡୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାବି ଲଙ୍କା ଖାଇବେନି ମଉସା ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇ ଏଥର କବାଟଟା ଦେଇଦେଇ ଝୋଳ ଶୀତ ଆସୁଛି ହେଲା ଏଥର ଖାଲି ଫୁଟିଲା ଯେତିକି ଝୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିକି ତାପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଦବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିକି ଓହ୍ଲେଇଦବା ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବନି ଯାହାହେଲେ ବି ଚିକେନ ଟିକେ ଫୁଟିବ ଯଦି ପାଣି ନ କରିବ କଷା କରିବ ସେଇଟା ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ରଖିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରହିଥା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇନି ତ ମୁଁ କହିବିନି ତତେ ତୟାର ହଉନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବିନି ତତେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦବା କଣ ଗୁଗୁଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବୁ ଟିକେ ମୋ ଗୁଗୁଲୁଟା ମତେ କିଛି କରେଇ ଦଉନି ମୋ ଗୁଗୁଲୁଟା ହେଲା ରେଡି ହେଲା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା କାହିଁକିନା ବାମ୍ଫରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ନସିଯିବ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ଚିକେନ ଖଡ ଆଳୁ ଚିକେନ ଖଡ ଆପଣ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଳୁ ଚିକେନ ଖଡ ଆମର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କଣ ତାଳି କଣ ଗାଳି କଣ ଯାହା ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ